ହେଇଛି। ସେ ଗଛର ମାଲିକ କହୁଛି ମୁଁ ଏହି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିକି ଏହି ଗଛରେ ଫଳ ଖୋଜୁଛି କିନ୍ତୁ ପାଉନାହିଁ। ଏଇଟା 3 ବର୍ଷ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ଆକୁ ହାଣି ଦିଅ। ଏ ଗଛରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବେକାରଟାରେ ଖାଉଛି, ପିଉଛି, ପିନ୍ଧୁଛି, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ରଙ୍ଗ ରସ କରିକି ଏ ଗଛ ଦିନ ଅତିବାହିତ କରୁଛି। ପ୍ରତି ବର୍ଷ କାମ ଖିଆଲି ପରି ଆପଣ ବର୍ଷକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଗଛକୁ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆକୁ ହାଣିଦିଅ। ସେତେବେଳକୁ 4ର୍ଥ ବର୍ଷରେ ଜଣେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇକି କହୁଛି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି, ପ୍ରଭୁ ଏହି ବର୍ଷଟି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କ'ଣ କରିଦିଅ, ଛାଡ଼ିଦିଅ। କୋଉ ବର୍ଷରେ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି? 4 ବର୍ଷରେ। ଯାତ୍ରା 20 5 ପଦ ପଢ଼େ, କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ସେଥିରେ? ଯାତ୍ରା 20 ଯାତ୍ରା 20 ହଁ 5 ନା ହଁ ପଢ଼। ଆଉ 5 କାହିଁ ଲେଖା ଅଛି କି? ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠର, ସପ୍ତମର, ଅଷ୍ଟମର, ନବମର ଦଣ୍ଡଦାତା ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଗଛରେ କୁହାଡ଼ି ଲାଗିଛି ତାର ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇକି କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ନା, 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଛରେ ଫଳ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଶେଷ ବର୍ଷ। ଏଇ ଶେଷ ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଯଦି ଗଛରେ ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ ତ ଆଉ ତ ବାଟ କିଛି ନାହିଁ। 5ମ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଉ ନିବେଦନ କରିବାର ବି ଚାନ୍ସ ବି ନାହିଁ। 5ମ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଓକିଲାତି କରିବା ପାଇଁ। କେବଳ 4ର୍ଥ ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି, 4ର୍ଥ ବର୍ଷ। 4ର୍ଥ ବର୍ଷ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ 5ମ ବର୍ଷ ଆସିବ? ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଠିଆ ହେଇକି ଏଇ 5 ବର୍ଷରେ ରକ୍ଷା କର, ଏଇ ବର୍ଷଟି ଛାଡ଼ି ଦିଅ। 4 ବର୍ଷ ଗତ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇ ବର୍ଷଟି ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଜଣେ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ 3ୟ ଆଉ 4ର୍ଥ ପୁରୁଷର ଦଣ୍ଡଦାତା। ଯେତେବେଳେ 3ୟ ବର୍ଷ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ସେତେବେଳକୁ ଜଣେ ଆସୁଛି, 4ର୍ଥ ବର୍ଷ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଷ। ସେଇ ଦିନରେ ମାରିବାର ଥିଲା ସେ ଗଛକୁ, କାଟିଦେବାର ଥିଲା ସେଇ ଗଛକୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଜଣେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଲା। କିଏ ସିଏ? ଠିଆ ହେଲା। ଦିନେ ନା ବାରବା 1 ନମ୍ବର ଡକାୟତ, ସେ ଜଣେ କ୍ରିମିନାଲ ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଦାଲତ ହେଉଥାଏ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଦିନରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ରଖାଯାଉଥିଲା, ସେମିତିକା ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ବାହାର କରି ଦେଶଦ୍ରୋହୀ, ରାଜଦ୍ରୋହୀ, ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ, ଏ 3ଟି ଦ୍ରୋହୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ମରାଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଦିନେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ବାରବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଗେମ୍ ଅର୍ଥ ପାର୍ଟି ଧରିକି ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବୁଲିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଗୁରୁ ଯୀଶୁ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ ଆପଣ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ଜଗତର କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଠିକାର ରାଜା। ଯୀଶୁ ବାରବାକୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ କହିଥିଲେ, ବାରବା ତୋ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେବି ସିନା, ତୋ ସହିତ ମୁଁ ସାଥୀ ହେଇପାରିବି, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେବି ସିନା, ମୁଁ ତୋର ସାଥୀ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ
निस्तार पर्व पूर्वर ये भयंकर क्रिमिनाल जी कि बारब्बा ताकू जेल रे रखिछन्ती आउ निस्तार पर्व दिन ताकू से बाहर करेंगे आउ ताकू मारिदेवे क्रूसरे मारिदेवे सेते को बारब्बा आपणार दिन को गणी गणी रही थाना भितर दिन गणी गणी रही 1 2 3 से केबे से निस्तार दिन अदालत आसीबो से अदालत रे जिहुदी मानकर विधि अनुसार मते जे फांसी खुंटरे चढ़ा जीवो से सुली रे चढ़ा जीवो से कथा से दिन गणी गणी सेते बेले को यीशु को क्रूसार्पितर दंड देवा आईन करा गला ठीक वाक्य रे लिखा होची आमे निरुपाय थिबा समय रे बारब्बार निरुपाय दिन रे यीशु आसिक मझे ठिया है बारब्बा को छाड़ी दियो मते मारी आउ सेते बेले को यीशु को जेते बेले क्रूसार्पण करबा पई बेथलेम पहाड़ कथा से कालवरी पहाड़ को नहीं जाउछंती सेते बेले को यीशु को सेपटे मारिबा को नेला बेले केते लोक आनंद रे तांकर पार्टी तांकर गैंग एथरा हमर राजा बाहरुची जेल रु तांकर पाई जणे लोक मृत्यु हो गला जेल रु जणे हमर राजा बाहरुची एबे हमर पार्टी जमीबो हमर एबे सब राज चलीबो से माने आनंद रे जाई कबाड़ धाड़ धाड़ बाड़उछंदी बारब्बा जो जेल रे अछि सेही समय रे बारब्बा ए कोन रे लुचिची से कोन रे लुचिची ए कोन रे केते बेले स्वर सुभाजिबो केते बेले लोक माने आसीबे केते बेले मते इठु उठेई कि नेबे केते बेले मते से सुली रे चढ़ेई देबे आज मोर मृत्यु दिन तार प्राण हंत संत होउची सेते बेले को धड़ धड़ कबाड़ बाड़ी भीतर को जाई बारब्बा को खोजिला बेले गोटे कोन रे चाटी हिकी रहिछंती ताकू कहले बारब्बा भाई आमे तोते नेबा को आसीछु से भाबिले आज मोर मृत्यु दिन मते माने सुली रे चढ़ेइबा पई नेबा को आसीछन सही समय तांको पार्टी कहछंती नाई भाई आज तुमे मरिबो नाही तुमे मुक्त ही जाइछो आज जणे मरिबो किए अरे मु तो क्रिमिनल मु तो डकाय मु मरिबा कथा किए मरिबो सेटा आज किए मरिबो से माने कहले से जो नाजरिक यीशु बोली कहूला ना सी कहीं से तो किसी अपराध कर नथिले कहीं मरबे भाई से आज मरी जाते से भाविला जे यीशु कही मु तोर पाई प्राण देवी किंतु तो साथी हेबी नहीं बोली कही से प्रकृत में धार्मिक पुरुष सी होती यीशु जेते जेल रू बाहर से जीशु 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 चित्कार करी करी बंदीशाला कालवरी पहाड़ को धाउंट दौड़ी दौड़ी गला बेले से निकट में पहुंचिकी जीशु को छाड़ी दियो से निर्दोषी पुरुष मु मरिबा योग्य सेते को जीशु को जेते से कालवरी पहाड़ ठीक तल को पहुंचला सेते जीशु को सुली उठागला तार चारि हाथ गोड़े कंटा मारी यीशु को ऊपर को जिते बड़े उठे देले बारब्बा देखला छाती रे पिटी होती प्रिय माने आमर प्रभु यीशु आमे जोटा मरिबार थिला से निजे मरिकी हमको मुक्त कर आउ से कहउछंदी जेउ गछ जदि भल फल फलिब नाही अर्थ एई बारब्बा परी जो लोक मन परिवर्तन करिब नाही एई बारब्बा परी जे छाती रे पिटी की कांदिब नाही एई बारब्बा परी जे अपना दुख को बुझिब नाही निजर पाप को बुझिब नाही से मानंकु नियारे पकाई से मानंकु नियारे पकाई गछ गुड़िक मूल कुहाड़ी लगी अच्छी जीशु आसिकी आउ 3 वर्ष परमेश्वर कहते 3 वर्ष है मुझे फल खोजिले 3 वर्ष अर्थ कौन अटे 3 वर्ष अर्थ कौन आपड़ जदि माथ्यू 1 अध्याय 17 पद देखिए से लिखा यही 3 वर्ष यही प्रकार सर्वसुधा अब्राहम ठारू दाऊद पर्यंत केते पुरुष ये हैला गोटे वर्ष अब्राहम ठारू गणना करा जाई अछि जे अब्राहम होउछंती बहु लोकर पिता अब्राहम ठारू जनगणना करिकी आरंभ हैला बेले को दाऊद समय बेले को 14 पुरुष शेष हैला एटा होची गोटे वर्ष
तापरे दाऊदଙ୍କ ଠାରୁ ବାବିଲୋନ ନିର୍ବାସିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ପୁରୁଷ କେତେ ହେଲା 28 ହେଲା। ଆଉ ବାବିଲୋନ ନିର୍ବାସିତ ଠାରୁ को पर्यंत आम देखिलु कोठु ख्रीष्टଙ୍କ पर्यंत 14 पुरुष केतरा हला एटा होची 3 वर्ष ये होची 3 वर्ष 14 पुरुष रे गोटे वर्ष आउ 14 पुरुष रे गोटे वर्ष आउ 14 पुरुष रे गोटे वर्ष एबे जीशु जन्म होइछन्ति अनुग्रह जुगरे जीशु जन्म हेले 4th वर्ष रे काहीकिना तृतीय वर्ष शेष होला परे मनुष्य मानक पय आउ निस्तार नाही मनुष्य मानक पय आउ सुरक्षा नाही तेणु जणे 4th वर्ष रे जन्म होई से ठिया हेकि कहउछन्ति प्रभु एई वर्षटी मध्य छाड़ी दियंतु मु एई गछर चारि पाख खोलिकी कोन देबी खत देबी एई गछर चारि पाखरे खोलिकी खत देबी वर्षे मु परिश्रम करिबी गोटे वर्ष आपण छाड़ी दियंतु एई गोटे वर्ष रे मु परिश्रम करिबी जदि एई गोटे वर्ष रे जदि फल न होला मोर आउ किछि आपत्ति नाही आपण गछरे कुराडी लागि छंती तो लागि छन आपण शेष हालेलुया हालेलुया करिबा कि काहे ना हालेलुया भी करिबा जो द्वारा हमर प्रभु यीशु आ से हाथ जोड़ी की ठिया ही छंती 17:15 पदरे लिखा अछि जोहन रे प्रभु तुमे एमानंकु जगतरु मारी दियो कि मरी जांतु बोली मु तुम ठारे निवेदन करू नाही कि प्रार्थना करू नाही ए माने मंदरु रखिया हिंती भलो फल फलंतु मु सेति पाई प्रार्थना करूची हालेलुया मु सेति पाई प्रार्थना करूची मु सेति पाई हाथ जोड़ी की रहिची ए गुटिए वर्ष पर जोड़ी करे महिमा करहे क्षमा मु हाथ जोड़ी की निवेदन करूची 4th वर्ष रे এই 4th वर्ष रे मु हाथ जोड़ी निवेदन करूची जे गोटे वर्ष आपण छाड़ी दियंतु एई वर्ष रे मु चारि पाखरे खत देबी की खत देबे आज्ञा ग्रोमर ना इको की खत देबे खत जे चेतना वाक्य खत कोनटे वाक्यटे एई गोटे वर्ष पई मु हाथ जोड़ी के आपण को अनुरोध करूची जे आपण ए गोटे वर्ष छाड़ी दियंतु गछ मूल रे तो कुहाड़ी लागी सत किंतु आपण छाड़ी दियंतु गोटे वर्ष 3 वर्ष शेष हो जाइछि अब्राहम को ठारू दाऊदଙ୍କ पर्यंत गोटे वर्ष शेष हो जाइछि दाऊदଙ୍କ ठारू बाबिलोन निर्वासित पर्यंत गोटे वर्ष शेष हो जाइछि 2 वर्ष गला परे बाबिलोन निर्वासित ठारू ख्रीष्टंकर जन्म पर्यंत 14 पुरुष 3 वर्षर शेष रे जने कुहाड़ी धरिकी आसी गछ मूल रे ठिया हिछन हालेलुया 4th वर्ष बेले को से अनुरोध कर से विनती करूछन एई गोटे वर्ष छाड़ी दे एई गोटे वर्ष रे जदि फल हेबो तो भलो कथा जदि न हेले आपण कोन करिवे की फल उत्तम फल क्रिश्चियन मानक पाखे पुणी उत्तम फल फलिबा दरकार जो फल अन्य मानक देखिले गोटे लालसा आसीब जो फल क्रिश्चियन मानक भितर देखा जीवो सेई फल अन्य लोक देखिले से माने पुणी आट्रैक्शन रे मजी जिवे सेई फल होची प्रथम फल से गछरे पुणी फलिबार दरकार आपण गलातीय 5 अध्याय 22 पद को देखंतु सेई फल ख्रीष्टीय मंडली रे ख्रीष्टीय भाई भौणी मानक मध्य रे देखा जिबा दरकार रही जानतु आत्मांकर फल कोन प्रेम ख्रीष्टीय मंडली रे ख्रीष्टीय भाई भौणी पाखरे कोन रहिबा दरकार प्रेम रहिबा दरकार
ପ୍ରେମ ଯେତେବେଳେ ରହିବ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବ, ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବ। 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯୋହନରେ, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛି ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। এইটা ପରାମର୍ଶ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା। ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ହବା ଆଦମଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏଇ ଉଦ୍ୟାନର ଫଳ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଦିନ ଖାଇବ ସେଇଦିନ ତୁମେ କଣ ହେଇଯିବ? ମରିଯିବ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। ଏହା ହେଉଛି ମୋହର ଆଜ୍ଞା। ମୋହର ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ, ପ୍ରଥମ ଫଳ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମ ତ ବେଶୀ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷର ସିନା ବେଶୀ ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରେମ ଅଛି। କେତେ କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଅଛି। ଜୟାବ କେତେ ପ୍ରେମ କଲା କାହାକୁ? ଜୟାବ ପ୍ରେମ କଲା, ପେଟରେ ଛୁରୀ ଭୁଷିଲେ। ଯୀଶୁ ଗେଥସେମନୀ ବଗିଚାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଇସ୍କରିତ ଯିହୁଦା ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ଯାଇକି ଗୁରୁ ନମସ୍କାର, ଗୁରୁ ନମସ୍କାର, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ନମସ୍କାର ଦେଲେ। ସେ ଜାଣିଲେ ଯୀଶୁ ସର୍ବନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରୋଲ କଲେ ବି ସେ ଜାଣିଦେବେ। ଆଉ ଲମ୍ବା ନମସ୍କାର ଗୋଟେ ଦେଲା। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ବନ୍ଧୁ ଯାହା କରିବାକୁ ଆସିଛ ଶୀଘ୍ର କରୁନ। ସେ କହିଲେ କି ତତେ ମାରିବାକୁ ଆସିଛି? ସେ କହିଲେ, ବନ୍ଧୁ ଗୁରୁ ନମସ୍କାର। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ଯାହା କରିବାକୁ ଆସିଛ ଶୀଘ୍ର କର। ଯୀଶୁକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେବା ପଛରେ ଏହା କହି ତାକୁ କେମିତି ଚୁମ୍ବନ କଲେ ଲେଖା ଅଛି? ବହୁତ ଚୁମ୍ବନ କଲେ, ଅଳ୍ପ ହେଲେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଚୁମ୍ବନ ପିଛାରେ ପଛରେ ଶତ୍ରୁ ଥିଲା। ସେଟା ପ୍ରେମର ଚୁମ୍ବନ ନଥିଲା, ତାହା ଶତ୍ରୁର ଚୁମ୍ବନ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରେମ କରୁ, ପ୍ରେମର ଚୁମ୍ବନ, ପ୍ରେମର ନମସ୍କାର, ପ୍ରେମର ସବୁ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ହୃଦୟରେ ଆମର ପ୍ରେମ ନଥାଇକି ଖାଲି ମୁହଁରେ ଟିକେ ନମସ୍କାର, ଏଠି ଭକ୍ତି ଭାବରେ କରିଦେଇ ଭିତରେ ଅଲଗା ଥାଏ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ। ଆପଣ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 13 ଅଧ୍ୟାୟର 4 ପଦରେ ଦେଖିବେ, ସେଠି ପ୍ରେମର ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରେମ କ'ଣ କ'ଣ କରେ? ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ କେତେ ସହିପାରେ? ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କଥା ହେଲେ ପ୍ରେମ କେବେ ରାଗିଯାଏ ନାହିଁ। ରାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସହେ, ସମ୍ଭାଳେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରେମ ଅଛି। ଯାହାବି ପ୍ରେମ ଥିବ ସେ ରାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ଭାଳିବ। ପ୍ରେମ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ। ପ୍ରେମ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରେମ ହେଉଛି ହିତଜନକ। ସେ ଈର୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ପରି କିଏ ଏମିତି କରେ ନାହିଁ। ସେ କେବେ ଅହଙ୍କାର କରେ ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାର ସର୍ବନାଶର ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଏ। ଅହଙ୍କାର ଯାହା ଭିତରେ ରହିବ, ଅହଙ୍କାର ସର୍ବନାଶର ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଏ। ହଁ, କେବେ ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ ପ୍ରେମ। ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ ପ୍ରେମ। ସେ ବିରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଲୋକ କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଷତି ଚିନ୍ତା କେବେ କରେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିମିଶି ଗୋଡ଼ ହାତରେ ସବୁ କଣ୍ଟା ମାରିଦେଲେ। କଣ୍ଟା ମାରି ଦେଇକି କହିଲେ, ରେ ଯୀଶୁ
तू परा 3 दिन मंदिर तैयारी करवा वाला आ रोगी मान को सुस्थ करवा वाला कहीं एबे तोर 4 गोड़ हाथ कंटा मरा हो पड़ी तू निज को रक्षा कर आमको भी रक्षा कर। शिशु कौन करथिले रागी जाइथिले दुख करथिले अभिशाप देइथिले कहिथिले पिता ए माने कौन करूछंती कौन कहूछंती जानि नांती तुम ए मान को कौन करो क्षमा करो। प्रेम प्रेमर काम ही प्रेम। द्वितीय वाक्य आम पढ़ा प्रेम आत्मा फल फल प्रेम तापरे पढ़ु आनंद आत्मांकर फल हूँ आनंद जार पाखे आनंद थी बाइबल लिखा आनंदित हृदय उत्तम औषध जार भितर आनंद थी से सब बेले हस हस थी पवित्र आत्मांकर आनंद सब बेले हस हस थी आि पवित्र आत्मार आनंद ना सब बेले गध तो आम आड़ देखिनु परा देखिच क्षीर बुलाऊँ सब बेले ठुमणा मुझे को गिरजारे बसले सेमती नाच करवा गले सेमती कौटी गले गले धुमसा किंतु आत्मांकर फल हूँ आनंद सब बेले जीवन रे आनंद। जीशु थांती जो गृह सर्वदा आनंद थाए जोटी ईश्वर उपस्थिति थी जोटी ईश्वर उपस्थिति थी जोटी आत्मांकर उपस्थिति थी से सब बेले आनंद थी आनंद। शाग हेले आनंद आका आ भात हेले केते लोक जाऊ पसंद करती ना बढ़िया बढ़िया खाद्य हेले पसंद करते किंतु बाइबल रे कौन लिखा सब अवस्था प्रभु को कौन दियो धन्यवाद दियो। जाऊ टिके मिले शाग टिके मिले भी पेज टिके मिले भी प्रभु धन्यवाद दे तुम सुंदर खाद्य मान को देच भल खाद्य हेले प्रभु को बेसी आनंद रे धन्यवाद दे सादा खाद्य हेले प्रभु को टिके लोज रे धन्यवाद दे सेमती ना सर्वावस्था आम प्रभु को धन्यवाद दे कहीं आनंद तापरे शांति 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 तुम मानकर शांति प्रभु गोटे कथा कहले शांति रूपरे शांति से तो आम्भ मानकर शांति से होचंती आम मानकर शांति। प्रभु गोटे आदेश देइचंती जे जेतेबेले बाबिल रु निर्वासित हेला बेलकु से गोटे आदेश देले आपण 29 रो 4 पदरे लिखा अछि 4 5 6 7 रे शांति लिखा अछि। तुम्बे माने गृह निर्माण करिवो तहिरे वास करिवो आउ तुम्बे पुत्र कन्या उत्पादन करिकी बहुवंश प्रजावंत करिवो तुमर झील को स्वामी विवाह कराइबो तुमर पुओ को स्त्री विवाह कराइबो एमती कि तुम्हें वर्धिष्णु हेबो तुम्हें गृह निर्माण करी तहिरे वास करी एदन प्रस्तुत करी सब सब करिवो। 7 पदरे लिखा अछि तुम्बे जो नगर रे निर्वासित होइछ तुम्हें जो जगार जो घरे जो गाँव रे रहीछ सेतिर तहिर शांति रे तहि निमंते प्रार्थना कर तुम्बे जो नगर रे वास करुच जो गाँव रे रहुछ जो घरे रहुछ सेई घरर शांति चेष्टा कर। आमर घर को किए आसिक शांति करदेव ना जड़े लोक आसब तुम शांति हो बोले कि मोर माँ तो मरीगला शांति प्रिय आमर घर को आम निजे शांति रखा आमर घर को स्वामी स्त्री रदी बुझाबण चलला ना आम घर शांति रही आम घरे शांति बास कर। पृथ्वी मुझे गोटे प्रश्न पचारि पृथ्वी रे कौ संपत्ति मूल्यवान कहीपर पृथ्वी रे कौ संपत्ति मूल्यवान आपणकर स्त्री पृथ्वी रे मूल्यवान आपणकर स्त्री होची पृथ्वी रे मूल्यवान आपणकर स्वामी आपण मान मूल्यवान यह छड़ा संपत्ति पृथ्वी रे आउ किछि नाही आमे जदि 2 जण एक हेलु आम घर को सब आसीबो
ପୃଥିବୀରେ ଏଇ 2 ଜଣ ବୋଲିକି ଲେଖା ହେଇଛି। ପୃଥିବୀରେ କେତେ ଜଣ? ପୃଥିବୀରେ ଏଇ 2 ଜଣ ଏକ ମନ ହେଇକି ଯାହା ମାଗିବେ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାଧିତ ହେବ। ତାହା ସାଧିତ ହେବ। ଆକାଶ ତଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 8 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ଅଧ୍ୟାୟର ଟିକେ 9 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଉପଦେଶ ଉପରେ ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଏଇ ଶବ୍ଦକୁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସେଟା 8 ଲେଖା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ସେ ତୁମକୁ ଅସାର ଆୟୁଷର ଯେତେ ଦିନ ଦେଇଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦିନ ଆପଣ ପ୍ରିୟତମା ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆନନ୍ଦରେ ବାସ କର। ଜୀବନ କାରଣ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଅଛ ସେହି ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଭାଗରେ ଆଉ କିଛି ପଡ଼ିନି। ଅଣ୍ଡରା ଯଦି ସୁନା ମୁଦି ତାର 4 ତୋଳା କରିକି ପିନ୍ଧିଥିବ ବୋଲେ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ଏ ବାପା ସେ ଆଙ୍ଗୁଠିଠୁ ନ ବାହାରେ କାଟି କାଢ଼ିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ସେଇଟା ଆମର ଅଂଶ ନାହିଁ। ଜମି ଯଦି 20 ଏକର ଅଛି ସେଇଟା ଆମର ଅଂଶ ନାହିଁ। ସେଟା କିଛି ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି 2 ତୋଳା ପିନ୍ଧିଛି ସ୍ୱାମୀ ବି କହିବ ନାହିଁ ଯେ ଏ ବାପାରେ ମୋର ପ୍ରିୟତମା ପିନ୍ଧିଛି ତାକୁ ସେମିତି ମାଟିରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ। କେବେ ସେଇଟା ନାହିଁ। ସେଦିନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଣ ପରା ବୋଲି ନାହିଁ ସୁନା ଫିଟଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ତା ମୋଡ଼ ପୁକାରିଲେ ଠିକ୍ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଫିଟାଉଥିଲେ? ସୁନା। କେତେ କେତେ ଲୋକ ଯଦି ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ପିନ୍ଧିଥିବ ନା ବାହାରିବ ନାହିଁ ନାକ କାଟିଦେବେ। ନାକ କାଟିକି ମାଂସ ଲଗେଇ ଝିକିକି ବାହାର କରିଦେବେ। ସେ ଯାକ ସବୁ ଆମର ଅଂଶ ନାହିଁ। ଆମର ଅଂଶ ହେଉଛି ପୃଥିବୀରେ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆମର ଅଂଶ ହେଉଛି ନା ସ୍ୱାମୀ। ଯାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ବହୁ ଦୁଃଖ। ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ବହୁ ଦୁଃଖ। ଏ 2 ଜଣ ଯଦି ଏକ ଅଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ସବୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବ। ପୃଥିବୀର ସବୁ ଆସିବ। ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଅଂଶ। ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ହାତୀ ଗଦା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ହରିଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଏ ପୃଥିବୀର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦମକୁ ଦେଇଦେଲେ ହେଲେ ବି ଅଧୁରା ରହିବ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପଢ଼ୁନା ଅଧୁରା ରହିଗଲା। କିଏ? ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଛି ତାର ଭାଗର ପଡ଼ିନାହିଁ। ତାର ଭାଗର ଜିନିଷ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଦେଲା ଏତେ ଗହଳି ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭିତରେ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଛି ତାହାକୁ ଖୋଜୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଆଶାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା। ସାମ୍ନାରେ ଆଣିକି ଠିଆ କରିଦେଲା। ଆଦମ କହିଲେ ଏଥର ଆଣିଲେ। ମାନେ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ବି ତାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଥିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ତା ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତାର ଅଧୁରା ଲାଗୁଥିଲା। କେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ତାର ମନ ତୃପ୍ତି ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ହବାକୁ ଆଣି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ କରିଦେଲେ ସେ କହିଲା ଏଥର ଆ ଛଡ଼ା ଆଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗରେ ପଡ଼ିଛି। ସେଇଟା ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୃହକୁ ଶାନ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦାଣ୍ଡ ଲୋକକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି 2 ଜଣ ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାମଣା ହେଇକି ସମାଧାନ କଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆମେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯଦି ଅସୁବିଧା କରୁଛୁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛୁ। ଥରେ ବି କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରେ ବାପା ଟିକେ ବିଡ଼ି ପିଇବା ବାଲା। ଆଉ ଏ ମୁନା ଆଇଲୁ ଯାଥିବା ବିଡ଼ି ଟିକେ ପୁଡ଼େଇକି ଆଣିଦେ। କେମିତି ପୁଡ଼େଇବ ସେ ବିଡ଼ି କେମିତି ପୁଡ଼େଇବ?
केतपुला पीलानी बापा धीरे धीरे इनकी प्रबल से जड़े बीड़ीवाला ही गला ता बापा ठू से टपीगला क्या टू शिखला आम जो घरे आमर पिलामानकर ज्ञान चक्षु उदय होला परे आमर पिलामानकर ज्ञान मैच्योरिटी होला परे आमे जदि अश्लील भाषा कहवा अश्लील शब्द व्यवहार करवा अश्लील आचरण करवा परिवार आमर पिलामाने अनुकरण करेंगे आमर पिलामाने अनुकरण करेंगे से माने काहाठू शिखिबे ना भल आमठू शिखिबे मंद आमठू शिखिबे आमे जदि भल काम करवा आमठू भल काम शिखिबे आमे जदि मंद काम शिखेबा से माने मंद काम शिखेबे जड़े स्कूल रे गोटे पान खिया मास्टर थे कौन खाऊले से झरका थिला पिला माने गोटा लेख सेटा लेख आउ गोटे दिन से कौन करती पिला माने पान केबे खाइबो नहीं पान केबे खाइबो नहीं सेतबेले चुगलिया पिला माने खाउछंदी ना गोटे गोटे स्कूल रे टाउटर पिला माने से फटाल किना ठियाला सर मोर गोटे प्रश्न आपण पान खातु नहीं बोली मना कर आपण तो पान खाऊं आपण कहीं खाऊं आमको कहीं मना कर से कहते बाबूरे ये पान खाइबाटा भी केते क्षति सेटा मु आगु जानी नथिनी एबे मु जानी पारुची ए पान खाइबाटा गोटे भारी क्षतिकार जिनिस तेणु रे बाबू तुमे पान एपर्यंत छुईन ना तुमे पान खाओ ना पान खाइले शरीर सर्वांग क्षति हो कलिजा नष्ट हो फुसफुस नष्ट हो किडनी नष्ट हो तुम प्राण नष्ट हो आज मु पान अभ्यास होते मोर शरीर क्षति है मु बुझीपारुची तेणु मु टीचर हिसाब रे मास्टर हिसाब रे मु तुमको अनुरोध करुची जे तुम पान खाओ ना निशा द्रव्य व्यवहार कर आम शिखेले आम पिला माने खराब हेबे आम शिखेले आम पिला माने भल हेबे आमे जदि स्वामी स्त्री जेते शांति चेष्टा करवा ना आम पिला माने सेते शांति अनुभव करेंगे तेणु तुम्हें घर तैयारी कर हेबो सेटा ताकू ऋण बाड़ी भी करि परिबा आउ बाड़ी बगीचा करि परिबा आजकल तो बगड़ टिके देइछंती कोन लगौछु मध्य चांदा बाहरी खाउछु मो बेले बेले नेउछि सेटा भी ठीक अछि बगीचा हबो भलो सेटा आउ खाऊ कि न खाऊ आम झील को तो विवाह कर देउछु पुओ को विवाह भी कर देउछु सेटा भी बड़ जिनिस नाही किंतु बड़ जिनिस होछि आम घरे शांति रहिबा दरकार हालेलुया ये होची आत्मांतर फल आम परिवार स्वामी स्त्री भितरे शांति रहिबा दरकार प्रेम रहिबा दरकार मिलन रहिबा दरकार ऐक्यता रहिबा दरकार और सेति प्रिय माने प्रभुकर वाक्य मान को परामर्श करे आनंद प्रेम दीर्घ सहिष्णुता परोपकारिता भद्रता गोटे शब्द होची भद्रता ये भद्रतार अर्थ कौन आम बजार बाड़ी को जाऊँ बजार बाड़ी को देश दुनिया को जाऊँ गला बेले को केते साधा भी हो आपण भल्लरे पिंधिबे सफा कर भल्लरे पिंधिबे बाहर को गला बेले को आम शरीर भद्रता देखा जाउथिबार आपको से शब्द भद्रता भी एड करा जाए मुझे दिन जड़े भाई को कहूली से दाढ़ीटा कहीं बनौनी नाई प्रभु भाई प्रभु कौन जानते तुम दाढ़ी अवस्था ही रही दाढ़ी काटुन यहाँ हूँ भद्रता तुम्हें दाढ़ी फाड़ी काट भलरे आंडा कमी हे बाहर को जीव भद्रता देखिए आमर कथा भद्रता रम शरीर भद्रता रम गीत गाई दौचु गोटे पाली पड़गले ये पृथ्वी जानू आम किए तो आमर